Good evening, ito Akashvani Kohima. Samlaga khobor puri asim kongnongla. Pohela headlines. 51 Noksen Assembly Constituency di by election karni nomination diado aji khodam hoise. Nagaland In-Service Doctors Association bra state medical doctors laga superannuation age uthai nadia par state sarkar khilaf dharna do porhai diboli khabardar dise. Center bra RT-PCR di dorkar rakhi kena testing do porhai diboli states kan logodi hodisi aro DGCA bra sub airport operators logodi airports di COVID-19 protocols karni surveillance do porhai diboli hodise. COVID cases laga ginti to dubara porhai jai thakya nimiti amikhan laga listeners logodi husharidi dhila na kore kina sob bajab gadam khan mani boli aro umar 45 salo par sob pra kuno bhoi na kore kina vaccine loboli anurodh kori ase bachi kina thaki boli tinta asani gadam khan uthai kina face mask bindi boli hat taru mukh safa rakhi kina social distancing karni 2 yards dur rakhibo lage itia pura khabor 51 Noksen Assembly Constituency di by election karni nomination diado aji khatam hoise subdivisional officer civil aro returning officer chiachi sibra koise nomination laga notice hisab di aji sam 3 baji dak di NDPP candidate H Chuba Chang laga nomination paper do paise NPF aro Congress party brabi kono candidate dia nai nomination laga scrutiny to ahya kali rakhiboli aro candidature wapas hatai loboli do April 3 tarik antim din hobole ase Medical doctors laga HS superannuation authai diboli karone mangya upor sarkar bra iku jawab nadia basudi Nagaland In-Service Doctors Association NIDA bra taikhan laga dharna do borhai diboli aji koise NIDA bra state sarkar logoti likhi kina medical doctors karone superannuation age to clinical di thakya khan itia 60 sal ra 65 ti aro administrative sector di thakya khan 62 sal di uthai diboli mangise alak alak somoy di bishi representations kan do jama kori dis কিন্তু সরকার বা কোনো জবাব না দিয়া কারণে অ্যাসোসিয়েশন বা প্রটেস্ট লাকা নিশান হিসাবে একটা সিম্বলিক প্রটেস্ট কারণে মাতি কিনা জানুয়ারি 25 তারিখ পৰা শুরু কৰি এতিয়া 2 মহিনা অপৰ কারণে ব্ল্যাক আর্ম বেঞ্চ কাণ্ডো বান্ধি ৰাখি আছে নাগা হস্পিটেল অথৰিটি কয়মাদি আজি দিন কিছুমান খবৰ মানখান লগতি বাতচিত কৰি NIDA প্ৰেসিডেন্ট ডক্টৰ ই পিয়ানচুথাং পৰা কৈছে আজি তাক সরকার বা কোনো ভাল জবাব না দিয়া কারণে অ্যাসোসিয়েশন বা সিম্বলিক প্ৰটেস্ট বা ধাৰণা লগা নিয়ম দ বঢ়াই দিবলি হৈছে Tabra kosi ke ekta matured aro zimmetar thakya organization hisab taikhan laga dharna do COVID-19 pandemic laga dusra bar ahibuli nishina aro itia vaccination drive juli thakya nimiti dharna do porhai na dia nai Tabra ko kosi ke taikhan bra itu demand korea nai kintu Prime Minister Narendra Modi bra May 2060 ekta special package do janai dise Dr. Piyansithang bra asha janaisi itu issue do cabinet meeting do uthai dibo June do ahya mohina laga pohela hapta rakibuli pari ase special package janai dia pasudi desh di 27 states di doctors laka superannuation to implement kori loise Sarkar ba COVID cases ti spike wa states kan lokodi RT-PCR di dorkar rakhi kena testing porhai diboli jolti isolation koriboli aro contact bisari banimiti hodise aji din nai Delhi di khobor manokhan lokodi kotha kori health secretary Rajesh Bhushan bra koise ki desh di 10ta districts ande sabse beshi active cases to thaki ase edo districts kan ase Pune Mumbai Nagpur Thane Nasik Aurangabad Bangalore urban Nanded Delhi aro Amitnagar khan ase Weekly national average positivity rate to 5.65% hase Maharashtra de weekly average to 23% tat pasudi Punjab aru Chhattisgarh khan ase health secretary bra koise ke 807 UK variants 47 South African variants aru ekta Brazilian variant khan do India ri paise taibra koise ke UK aru Brazilian laka kisam khilaf Covaxin aru Covishield khan do effective ase South African kisam khilabi kam do idia choli jai ase omar 45 salo সব মানখান ব্রা এপ্রিল 1 তারিখ পৰা শুরু কৰি ভ্যাকসিনেশন লবলি পাৰিব এডভান্স এপয়েন্টমেন্ট টু কোৱিন ওয়েবসাইটে বুক কৰিবলি পাৰিব মানখান ব্ৰাকো অন সাইট ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰণে বি সাম 3 বাজি বাছৰি সবসে ওচৰত ভ্যাকসিনেশন সেন্টাৰ দি কোনো আইডেন্টিটি ডকুমেন্ট লৈ কিনা যাবলি পাৰিব Directorate General of Civil Aviation DGCA bra airports di COVID-19 protocols logo jura surveillance to porhai diboli hotise ekta advisory aji olai dia di DGCA bra koise ke kisuman airports laga surveillance somai di COVID-19 protocols di compliance to thik
নাকৰিয়া পাইছে এডুৰা সব এয়াৰপোৰ্টছ লগতে কোভিড-19 প্ৰটোকল দি ঠিক প্ৰা ফেস মাস্ক পিন্ধি কেনা নাক আৰু মুখখন বন্ধ কৰি ৰাখিবলৈ আৰু এয়াৰপোৰ্টছ ভিতৰ দি সোশ্যাল ডিস্টেন্স নৰ্মছ খান ভালবাৰ ৰাখিবলৈ জনাই দিছে ফ্লাইট ৰেগুলেটৰ ইডুৰা এয়াৰপোৰ্ট অপাৰেটৰ্ছ লগতে পিউনিটিভ একচন লবলৈ আৰু লোকেল পুলিচ অথৰিটিজ লগতে হুদা মিলা কৰিয়া বাসুতি লগে ফাইন ভি লাগাই দিবলৈ হতিছে ইডুৰা কৈছে এয়াৰপোৰ্ট ভিতৰ দি কোভিড-19 প্ৰটোকলছ নামানিয়া কাৰণে সাজাবি দিবলৈ পাৰিব আপুনি খান আকাশবাণী কোহিমাৰ পৰা দিয়া খবৰ শুনি আছে আপুনি খান ব্ৰাকো আমি খান লগা ইউটিউব চেনেল ইয়া নিউজ কোহিমা দিবি ইটো নিউজ বুলেটিন শুনিবলৈ পাৰিব Union Health Minister Dr. Harshvardhan কৈছে কি COVID-19 ভ্যাকসিন তো ইকো খতৰা নাই আৰু এফেক্টিভ থাকি আছে COVID-19 ভ্যাকসিন লগা দুসৰা ডোজ তো আজি দিল্লী হাৰ্ট আৰু লাং ইনষ্টিটিউট লোৱা পাছদি ডক্টৰ হৰ্ষবৰ্ধন বা মানুহখান লগতি আগি আহি কেনা ভ্যাকসিনেশন লবলৈ আৰু একটা মাস মুভমেন্ট বনাই দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে তাইৰবা মানুহখান লগতি ভ্যাকসিন লগা মিছা কথা কান্দি বিশ্বাস না কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে ভ্যাকসিনেশন লোৱা পাছদি ভি COVID-19 ভাইৰাছ লাগি যাবলৈ ভয় থাকিয়াদো হাতাই দেগিনা তাইৰবা কৈছে কি খালি কোনোবা অলপ কেसेस দি অলপ বেমাৰ থাকিছে আৰু এই দোকান সব কাৰণে চিন্তা কৰিবলৈ নালাগে তাইৰবা কৈছে কি ভ্যাকসিনেশন বা ভাইৰাছৰ পৰা বাচাব দি আছে আৰু হস্পিটেলাইজেশন লগা চান্সেস তো বেছি কম দি আছে তাইৰবা কৈছে COVID-19 ভ্যাকসিন তো আমাৰ 45 সাল ওপৰ সব মানুহ লগতি এপ্ৰিল 1 তাৰিখ পৰা শুৰু কৰি দিবলৈ আছে ডক্টৰ ভাৰ্টন বা কৈছে কি সিমলেস ভ্যাকসিনেশন কাৰণে দেশ দি আকৌ 50,000 সেন্টাৰছ কান বন্দোবস্ত কৰি বনাই ৰাখি দিছে নাগালেণ্ডে আজি COVID-19 লগা কোনো নতুন পজিটিভ কেস খবৰ কৰিয়া নাই ষ্টেটি পজিটিভ কেसेस সব মিলাই কিনা 12,233 থাকি আছে ৱাপাস ভালৱা কোনো কেস কান খবৰ নকৰি কিনা গিনটিটো 11,980 থাকি আছে আৰু এক্টিভ কেसेस লগা গিনটিটো 8 থাকি আছে Kohima 9th Assembly Constituency Ward Adoption laga seswa program di Juakali Lower PWD Ward 2 di rakise Advisor Urban Development and Municipal Affairs Dr. Nikki Sali Nikki Keribra Manokhan lokoti muddo por milap dia karni mon khushi janaisi jun to par ward adoption packages ni jidi unnoti kam khan koriboli mudob hoise taiba community lokoti milai gena thakiboli aro monothai disi enaka hoile eki lokoti milai gena bishi unnoti kam khan do ani diboli paribo Advisor ba ko wedding sheet to Lotha Baptist Church Kohima samni dibi kholai dise development ek committee convener satse angamibra alag projects aro unnoti kam khan implement kuriya laga ekta khata report to ward adoption samedi janai dise National Tobacco Control Program Kotpa Flying Squad pra District Nodal Officer NTCP Wokhabra loigina Police DPS aro District Tobacco Control Cell members pra aji Kotpa Section 6B nijide Educational Institution laga 100 meter Peter thakia area de mana koridia tobacco bostu bikri koria di achanak bisari korise idu somoyde pangsta galti koria khanokoti saza digina mana koridia bostu khando kabza koria bostu khando sob Kotpa Flying Squad member samnidi bangai kena philai dise aro excise narcotic sale personnel bra mana kuridia Indian made foreign liquor laga 450 cases to ekta truck bra paisi aro duita manodu purana bazar dimapur ba jua diupar dhorise accused manokhandu Kamrul Islam aro Kunal Shah asebele paijan hoise deputy commissioner excise narcotic sale S Chanlai Angbra ekta statement di koisi mana kuridia liquor do biscuit carton di lokai kena Guwahati laga bahar jaga bra load korise accused manokhandu relevant act nichidi booked hoise aro kabza koria bostu khando excise malkanadi rakhi kena competent destructive board pra bhangai kena philai dibula ase khobor se este ako headlines jubara janai di ase 51 Nokson Assembly Constituency di by election karni nomination dia do aji khatam hoise Nagaland In Service Doctors Association ba state medical doctors laga superannuation age othai na dia upor state sarkar khilapi dharna do porhai dibuli khabardar dise center ba RT-PCR di dorkar rakhi kena testing do porhai dibuli states kan logot hodisi aro DGCA bra sub airport operators logodi airports di COVID-19 protocols karni surveillance do porhai dibuli hodise আৰু আজি ৰাতি লগা নাগামিজ খবৰ ইমান দি শেষ কৰি আছে গুড নাইট